Hello guys, welcome to my new video. So this is cucumber. So nagtanong na pod mi og bagong cucumber. As you can see, gagmay pa kaayo sila kay bagong tanom pa lang guys. Ara mga almost 1 week or 2 weeks ata. Ingani na siya kadagko. Yan. Dito taman hanto diri So wala pa sila nahuman. Nagbutang pa sila dira og kanang panglatay sa pipino, sa cucumber. And then pakatay na pud na nila inig mudako-dako na. See guys. It's very big. Thank you Lord for blessing. And I hope na mulago gyud ni siya. Mulago ni siya maayo. So this is for today's video. Thank you.